अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमल बिल मारूफ नही अनिल मुनकर। कुरान कहते हैं कि खुद काम करो फिर दूसरों को काम के लिए बता दो। मैं हिंदी में इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि मेरे दोस्त हिंदी सुनने वाले भी सुन सके। तो आज मैं ऐसे जगह पे पहुँचा हूँ, ऐसा एक मशहूर आदमी जो कि लद्दाख में हर कोई ऐसा नहीं होगा कि लद्दाख में डॉक्टर आल्ताफ साहब को न जानते हो। इनके डॉक्टरी माहिर तो दुनिया जानता ही जानते हैं। बहुत बड़ा डॉक्टर, बहुत बड़ा कुदरत ने दिया हुआ नियामत का डॉक्टर। लेकिन इसके साथ साथ कुरान में कहते हैं कि इन्नका ला खुलुकुल अज़ीम, यानी अल्लाह के नबी को अखलाक का बादशाह करार दिया। तो हम और आपको भी अखलाक हमारा पहला सरमाया हमें समझना चाहिए। वो कहते हर कोई ज़बान पे हर कोई कहते हैं अखलाक होना चाहिए, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, लोगों के साथ अच्छी तरह रहना चाहिए। लेकिन एक चीज़ होते हैं अमल बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, खुद करके दिखाइए। तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर आल्ताफ साहब का मैं डॉक्टरेट के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं यही एक चीज़ में कहूँगा नहीं, मैं आपको दिखाऊँगा। देखिए डॉक्टर साहब कहते हैं हम किसी से कम नहीं, तो डॉक्टर में तो माहिर है ही है। डॉक्टर में एक तो हर लद्दाख में हर कोई जानते हैं डॉक्टर आल्ताफ का क्लिनिक पे 24 घंटा भीड़ लगे रहते हैं, ये हम सब जानते हैं। लेकिन आज का बाद में ये कहते हैं देखो ग्राफ्टिंग कर रहे हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर आल्ताफ साहब से मैं दो लफ्ज़ पूछूंगा। आपका ये सरमाया पूरा लद्दाख को करना चाहिए, आपका ये अखलाक, आपका ये मेहनत, ये अमर बालू पूरा लद्दाख को करना चाहिए, ताकि लद्दाख का अच्छे लोगों का नकल करे तो अच्छा आदमी बढ़ जाएगा, बुरे लोगों का नकल करे तो बुरा आदमी बढ़ जाएगा। लद्दाख का तारीख़ भी दुनिया में ये है कि लद्दाख एक प्यार मोहब्बत अमन का गहवारा है। तो हमने ये भी देखा है कि डॉक्टर साहब से अभी मैं देख रहे हैं जी, डॉक्टर साहब की तरफ ले जा रहा हूँ आप लोगों सर। डॉक्टर साहब जी ग्राफ्टिंग कर रहे हैं। देखिए डॉक्टर आल्ताफ साहब खुद अपना हाथ से ग्राफ्टिंग कर रहे हैं। पिछले साल भी ग्राफ्टिंग इस गार्डन में खुद अपना हाथ ही, जितने जहाँ ग्राफ्टिंग हो रहे हैं, यहाँ जो भी हो रहे हैं अपना हाथ से हो रहे हैं। तो हम और आपको भी ऐसे अच्छे शख्सियत, ऐसे मेहनत कश आदमियों से हमें सिखाना चाहिए। तो देखिए डॉक्टर साहब, देखिए डॉक्टर साहब ये आप कब से कर रहे हैं जी? जनाब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। काली साहब ये मैंने तो आपसे ही सीखा है, पर मेरे जीजा जी हैं जो ग्राफ्टिंग बहुत करते हैं जी। तो मैक्सिमम पेड़ जो यहाँ लगे हैं उन्होंने किया हुआ है जी। लेकिन तुरतुक जब मैं आपके पास आया जी, तो आपके वहाँ जो पेड़ हैं, आपके फल पौधे हैं, उनको देख के बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ जी। तो फिर मैंने तुरतुक से ये ओसे का चम्मा है, ये पेड़ है, जी, ये मैंने वहां से उठाया जी। कुछ चेरी का भी पेड़ है हमने लगाए हैं, जी। नाशपाती का भी लगाया हुआ है। और बदकिस्मती से हमने जो चुली का जो भी पेड़ लगाया यहाँ चुशोत में क्या दिक्कत है, कई बार हमने पेड़ लगाए वो यहाँ टिकता नहीं है। जी। 1 साल 2 साल वो अगर जी। रह जाए उसके बाद सूख जाता है। जी। मुश्किल से हमारा एक पेड़ लगा हुआ है चुली का, तो बाकी एप्पल के डिलीशियस के हैं, लोकल हमारा मंगोल का ठाकुशु और कुछ वैरायटीज़ हैं। तो ये ग्राफ्टिंग सिखाने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया जी। और वहाँ से दूर, वहाँ से आपने इतना सारा हमारे लिए ग्राफ्ट ले आए, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे सबसे मेरा पूछने का असली मकसद ये है कि पूरा लद्दाख आपको जानते हैं लोग। जिसने आपको नहीं देखा है तो वो सोचता होगा जी डॉक्टर आल्ताफ में कितना रौब होगी, कितना दबदबा होगी, वो लोगों से बात भी नहीं करता होगा। शायद लोगों के मन में ये रहते हैं। जब आपका सामने पहुँचते हैं तो आपका सब कुछ आप पीछे छोड़कर अपना अखलाक को, प्यार मोहब्बत को आगे लाते हैं। आपका क्लिनिक पे लोगों का भीड़ लगते हैं। क्यों लगते हैं? कि आपका अखलाक को देख के। आपका बिलखुसूस मैंने देखा है कि हमारा बुद्धिस्ट बरादरी में कि डॉक्टर आल्ताफ नहीं जानने वाला तो कोई डॉक्टर हो ही नहीं सकते हैं। ये तो मैंने कई मिसाल भी कहा। डॉक्टर बुद्धिस्ट कम्युनिटी में डॉक्टर आल्ताफ, डॉक्टर अनवार, डॉक्टर गुलाम फेमस होते हैं। मुस्लिम में डॉक्टर केसार, डॉक्टर ठिनलेस, हम सब में तुर्तुक में ये फेमस होते हैं। लद्दाख में ये प्यार मोहब्बत क्यों? क्योंकि
میں نے دیکھا ہے لداخ میں نہیں تو ہر جگہ میں جس ریلیٹیوز کا ہوتا ہے وہ ڈاکٹر کے پاس زیادہ وہی جاتے ہیں، لیکن ہمارا لداخ میں ایک مثال ہے کہ جتنا بدھسٹ آپ کے پاس آتے ہیں، جتنا مسلم ڈاکٹر انوار کا ڈاکٹر کیسار کے پاس چلا جاتے ہیں یا ڈاکٹر ٹھنلیس کے پاس چلا جاتے ہیں، وہ کیا پیغام ہے جی ہمارے لداخ کا؟ یہی خوبصورتی ہے ہماری جی، تو یہاں بردرہڈ کمیونل ہارمونی بہت اچھا ہے جی جی اور ہمارا جو سیٹ اپ ہے کمیونٹی میں، ہم مکسڈ سیٹ اپ میں رہتے ہیں. جی جی بچپن سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھیلے ہیں، بڑے ہیں، جی تو یہ چیز نہیں ہے ہم میں. جی. ہم ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں، جی تو ہمیں فرق نہیں پڑتا ہے کہ کون کس مسلک سے ہیں، جی کون جی کس کاسٹ سے ہیں. تو یہ لداخ کی بہت بڑی ایک بہت اچھی خوبصورتی ہے. جی تو باقی انسان کو ہمبل رہنا چاہیے. جی. تو دوسرا سر دیکھو، آپ کو زیادہ بدھسٹ پیشنٹ پسند کرتا ہے، تو میں اپنا دل کی بات کر رہا ہوں. شاید مجھے لگتا ہے ڈاکٹر الطاف صاحب جیسے گوبالی بھی آیا، ادھر سے ایک ٹشی بھی آیا، تو آپ کے دل میں یہ سوچتے ہیں نہیں میں گوبالی سے پہلے میں ٹشی کو خوش کرتے ہیں، نہیں تو ہو سکتا ہے ٹشی کو کہیں غلط نہ سمجھے، تو آپ کا دل میں یہ سوچتے ہیں آپ پہلے ٹشی اور آنچو کو پیار دیتے ہیں، تو اس لیے آپ کو محبت کرتے ہیں. جیسے میں ڈاکٹر کسار کے پاس چلا جاتے ہیں یا ڈاکٹر ٹھنلیس کے پاس یا ڈاکٹر آنچو کے پاس، تو شاید ڈاکٹر آنچو صاحب یہ سوچتا ہوگا نہیں یہ مسلمان ہے، کہیں یہ فیل نہ ہو، اس لیے میں اس کو ٹشی کو بولوں گا بھائی تم 5 منٹ بیٹھو، میں یار گوبالی کو پہرے کرتے ہیں، تو اس لیے گوبالی کا پیار ان کے ساتھ جاتا ہوگا شاید. اور آپ کا پیار شاید آنچوک کا پیار ٹشی سے زیادہ، ڈاکٹر ٹشی سے زیادہ آپ کے پاس جاتا ہوگا. سر یہ میرے دل کی سوچ ہے، کیا یہ سچ ہے؟ گوالی صاحب بات یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر کے لیے میرے حساب سے ہر پیشنٹ ایک سمان ہے. جی. اور ڈاکٹر صاحب جیسے کہ ابھی آپ اس وقت گرافٹنگ کر رہے ہیں اپنا ہاتھ سے، آپ کہتے ہیں ہم کسی سے کم نہیں، یہی کہتے ہیں نا گوالی، آپ جو کرتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں، ہے نا سر؟ تو یہ بھی عام جنتا کو، ایک آدمی تھوڑا ڈگری لینے کے بعد یا تھوڑا مطلب جس کا ہاتھ میں کوئی آنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں پڑھا لکھا ہوں، میں بڑا آدمی ہوں، میں یہ ہوں وہ ہوں، اپنا ہاتھ سے نہیں کرتے ہیں، دوسروں سے کرواتے ہیں. آپ ایک مشہور ڈاکٹر تو ہمارے یہاں پر لداخ میں اللہ کی فضل سے بہت ہے، لیکن اس میں سے بھی آپ گنے چنے ایک ڈاکٹر صاحب یہاں پر آپ گرافٹنگ کر رہے ہیں. زمین پہ دیکھو آپ خود کام کر رہے ہیں. پچھلے سال میں نے دیکھا ہے آپ خود ان سب میں جھاڑو مارتے ہیں، ان سب کو گھر کی سارے صفائیاں آپ خود کرتے ہیں. تو عام آدمی کو بھی خود اپنا ہاتھ سے کرنا، محنت کرنا، اور بالخصوص زمین کھیتی باڑی میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ آپ ایک ڈاکٹر MBBS اللہ کی فضل سے آخری سانس تک اس کا عزت برقرار رہے گا. آپ ریٹائر ہونے کے بعد بھی آپ کا عزت انشاءاللہ برقرار رہے گا. لیکن ایک چیز ہے، جب آپ کا ہاتھ بیٹھنے لگے یا مطلب بڑھاپے زیادہ ہو جائیں گے تو شاید میرے خیال میں لوگ بھی آنا آپ کے پاس کم ہوگا. لیکن میں ایک چیز میں سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب، یہ ہے جو آپ نے پیڑ پودا لگا دی، آپ نے یہ سارے گارڈن بنا لیا، تو شاید آپ کا آخری سانس تک انشاءاللہ اگلا قیامت میں بھی یہ جنت میں آپ کا ساتھ رہیں گے، یہ آپ کے لیے پھل دیتے رہیں گے. کیا یہ سچ ہے؟ اب یہ ہی کہ سنا ہے پیڑ لگانا ایک بہت ثواب کا کام ہے. جی. وہ تو ہو گیا ریلیجس اگر ویو سے دیکھیں گے تو انوائرمنٹ کے لیے بھی ہمارے لیے خاص کر لداخ جیسے ایریا میں پیڑ لگانا بہت ضروری ہے اور بہت امپورٹنٹ بھی ہے. جی 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 بالکل سر. کہیں بھی ہو، جتنا آج کل پلانٹیشن ڈرائیوز بھی ہو رہے ہیں، جی، تو ریلیجس آرگنائزیشنس ہو، NGOs ہو، ہاں بالکل سر، تو بہت سارے لوگ ریلیجس یہ لوگ ہوں یا کوئی بھی باقی سارے پلانٹیشن ڈرائیو کر رہے ہیں. تو لوکل لوگوں کو بھی جتنا ہو سکے گا پیڑ لگانا چاہیے. جتنا آپ کاٹتے ہو، اگر آپ ایک کاٹتے ہو تو جو 8-10 لگانے بھی چاہیے. تو وہ ہمارے اس کے لیے لداخ جیسے ایریا کے لیے بہت ضروری ہے. تو سر میں آخر میں آپ سے ایک مطلب ہر کسی آدمی کو جو اپنے آپ کو خوش کرنے والی باتیں کہے رہیں گے، ان کو کمیاں نہیں بتائیں گے تو وہ آدمی آگے نہیں بڑھ پائے گا. میں آپ کو کچھ کمیاں بھی بتا دیں، آپ ناراض نہیں ہوگے؟ بالکل نہیں. تو دیکھو چھشوت ایک ایسا جنت ہے، میں نے دیکھا ہے جب چھشوت کا اندر جب ہم چلا جاتے ہیں تو ہمیں کشمیر کا یا مطلب ایک پلین ایریا یاد آتے ہیں، پھر ہوتے ہیں نہ پہاڑ نہیں ہے، جنگل ہی جنگل. لیکن جنگل میں کا جس جنگل دیتے ہیں صرف چکما دکھائی دیتے ہیں. سچ ہے. بالکل. اگر اسی جگہ پہ کشو یا چلی یا کوئی ویرائٹی ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ ایسا نہیں ہے کہ لوگ نہیں لگاتے ہیں، لگاتے ہیں. نہیں اب مت بولو، تاریخ مت کرو. نہیں، میرے حساب سے نہیں لگاتے، کم لگاتے ہیں. جیسے آپ میرے آنگن میں دیکھیں گے، ہمارے پاس ناشپاتی کا پیڑ ہے، چیری کا پیڑ ہے، میں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں.
अंगूर का मैंने आपसे आज ही मंगवाया जी जी तो सेब का है और एप्रिकॉट का भी है। तो मैक्सिमम नहीं लगाते हैं, जो जिन लोगों को शौक होता है वो लगाते हैं। और ज़रूरी है कि हर कोई लगाए, एटलीस्ट अपने आंगन में फल हो जो बच्चे खाएं, घर वाले खाएं। तो अगर हमारे पास ये फल फ्रूट के अगर हमारे पास पेड़ होंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा है, क़यामत तक अल्लाह हाँ, ताला इसका फल देते बिल्कुल, रहेंगे, बिल्कुल। अगले जन्म में भी हमें फल देते रहेंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना। तो मैं यही कहूँगा लास्ट में, डॉक्टर साहब ने भी कहा, डॉक्टर साहब ने अपना शिशोत को थोड़ा सा पर्दा डालने की कोशिश किया, लेकिन मैंने पर्दा खोलने की कोशिश किया। तो मैंने जब कारगिल गया तो मैंने कारगिल के एक बहुत बड़ा गांव को वीडियो बनाया तो लोग खुश हुआ था। इस तरीके से मेरे हिसाब से शिशोत वाले भी खुश होंगे, क्योंकि आपका कमियां मैंने बता दिया। अल्लाह के फजल से आपको ज़मीन दे रखा है, पानी दे रखे हैं, और आप लोगों को काम करने के लिए एक ताकत दे रखे हैं। तो प्लीज़ 365 दिन में से कम मैं ये कहते हैं जी, एक महीना, अगर एक महीना भी नहीं हुआ तो 15 दिन आपका दिमाग में ये रहे मैंने पेड़ पौधा लगाना है ना सर। तो ये आखिर में मैं डॉक्टर साहब से भी, आपसे भी, आप तमाम बिलखुसूस शुशत में हूँ, आज मैं शुशत वालों से अपील करते हैं कि आपका ये जगह, खूबसूरत जगह, इतना मैदान, इतना पानी होते हुए, आज के बाद आप भी अपना कान पकड़ कर फल फ्रूट पे उड़ जाइए, निकाल जाइए। दूसरा मैं ये भी कहूँगा, मैं जितना आपका मदद कर सकते हैं इंशाल्लाह, अभी मैंने डॉक्टर साहब को भी मैंने दिया है कि बेर होते हैं जो सरसिन कहते हैं, एक जन्नत का फ्रूट भी कहा जाते हैं। तो वो अगर आप लोगों को ज़रूरत पड़े किसी को, या किसी मस्जिद, मदरसे या गुम्पा या मस्जिद, मतलब ऐसे कम्युनिटी लेवल में भी चाहिए, तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए हाजिर हूँ। मेरे फ़ोन नंबर 94695255 पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और आपको कभी भी किसी जगह में मेरे ज़रूरत पड़े तो आप, अगर मैं आ भी नहीं सका तो ज़रूर हम इंशाल्लाह, मैंने जो सीखा है, मैंने जो आज तक देखा है, अपना ज़िंदगी में गुजारा है, ये इंशाल्लाह हम आपके लिए तैयार है। बस शुक्रिया। आज मैं बहुत खुश हूँ कि डॉक्टर अल्ताफ़ साहब जैसा एक बहुत बड़ा हस्ती का मैं डॉक्टर बन गया, डॉक्टर साहब मेरा शागिर बन गया, मैं उस्ताद बन गया। इस पर मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये आप अपना हाथ से लगाइए। अब मैंने आपको ट्रेनिंग किया, ये अखरोट का पेड़ है, इसको भी मैंने वीडियो बनाया, तो आप अपना हाथ से लगा कर मैं चेक करना चाहते हैं कि आप कैसे लगाते हैं। ये देखो जी, डॉक्टर साहब खुद अपना हाथ से काम करते हुए, मेहनत किसे कहते हैं, काम किसे कहते हैं। देखो मुझे अभी मैं यहाँ पर एक जो मेरे बेटी आई गया है, कहाँ से बेटी? आपको जोश है यहाँ लक्ष्य से शौक jangan jujur ha jangan dia pengadaan kampar sing na chodo chano ha dul sare chano yu namo kemal na lusano ngada chantha to sina yu ngara tana yu bina ka to chantha na mira pa mira ngara itu chene mi chau te pha ngara I pomo ni skala yu na give ta no ni phone number bo ngara ta satan ha yu transfer lusana phone tang lo ngara girin ho shi yu pa tang na ya ma anna yu la yo te te na ngara ngai kampa yo kan thama na ta che de ya so yu ngara na ya le pomo ya wa chang ya yu ngara ne na ja ya yu ngara ne na za yu give the thing na shoot the thing na yu la girin na ta na ya ne thing na philo ta cha ala girin wa ta che oh philo ta na dik ta phe chi girin na yo na girin na to ya na na sa cha no te ya da ba girin fong so ting oh ठीक ya no mana gela cha no hey ni phone number bo yu gela so na phone za त्यो मैंने इन्ना जो आता लो यार लगा मैंने कहा ना मैं तेरा ये ले यूं दिया ये ले यूं तो ना सक्सेस चेते का चीज़ मेरे तो अन्य ना संभव होते ना चांथा तो शिया या संस्कार तो शिया जो फ्रूट दियो ना सबसे पहले मेरे अपील ये है कि ये मेरा एक पसंदीदा स्कूल है जिस स्कूल में मेरे 3 बच्चे यहाँ पढ़ा तो मैं ये चाहूँगा मिशन स्कूल की तरह तमाम स्कूल में भी आयुलियत के जगह पे तरसीन लगाए जाए, गुलाब लगाए जाए, पेड़ पौधा लगाए जाए, एक ये अपील है। दूसरा मैं आप लोगों से ये भी अपील करता हूँ, सिर्फ मुझे मिशन स्कूल जानते हैं, बाकी स्कूल कम जानते हैं, आप तमाम स्कूल वालों से मेरा अपील है मेरे पास आइए, ये सारे ले लीजिए, आपका स्कूल को जन्नत बना लीजिए, ये मेरा पैगाम है। और मिशन स्कूल से आपको रिक्वेस्ट है कि ये जंगल की जगह पे तरसीन लगा दीजिए, ये एक बहुत बेहतरीन चीज़ है। तो
بس یہی اپیل کروں گا انشاءاللہ میری دعا یہ ہے کہ اس کا میں یہ چاہتا ہوں پیر آ جائے تاکہ پانی دے رہا ہوں.